जय जगन्नाथ शुभ संध्या। चलु आज देखा कौन चलती पु तार कौन ये आनिक कर दस सहित कथा हवा। खोली पार कि बाबा अरे कौन कर तू गोटे कहीं छुरी नहीं हाँ वाह ओ भाई मामा दीटा आनता कौन कौन खाइल बाबा हाँ पेटिस खाइला गोटे आनी चकोल बाक्या के मामा केते भल पाऊ तो सतरे ना बाबा हाँ खाई कह केमती लगुच टेस्टी अच्छी अच्छा हौ गोटे चमच मामा को डाक खुआदे ये बस मामा आसो केकटा केम भेजी कह भल अच्छी हाँ हाले के समय थंडा हो पैसा पाइल बाबा गले निजा पुपेन को चपला दे बाबा आंदन मना करबी ना काहे दिन बाय करिया अरे मोर इच्छा छ त इच्छा करके नहीं आइले जल्दी ते पिया आला वो पारे वही पार्टी बा वही क्यों वो कौन कर खाला हां क्लियर देखा हम कहले कोनडा को सट्टे रही सुंदर मोटा अंदर ले चकमक करियो बा हेला जी पाठ पढ़ा बनी आज बाबा खाई दे आज कौन टैक्स दे सब आगे जितना कष्ट नहीं है करे आया करके खाई दे ए मो को अवस्था करछि देखंतु सइलानी क्या खाई दे मु देखे मामा कोन और चलो जा देखि दबा कोन आसस पड़े तार कार्यक्रम चलै चंती चलो कोन चली छी संध्या खायन जलखिया संध्या भाई व्यवस्था कड़े का हो सब कड़े रे सब दिया तेल को ताती वाला तेल पड़ा ना गेले हां ये कोन पहिला ये पहिला जीरा देखंतु जीरा पड़ी गला भुसरंग पत्र सॉरी प्याज उठ के पड़ी गला एडी पहिला प्याज तापर जे कोई चुमर पड़े पड़े तेल मान एडी कोई चांटा मुडी चलै दोची तापर ये कंचा लंका जो कंचा का बारी लंका जो पत्र पाची थला हमो बारी लंका पाचेला लंका आज जाइतलु सेदिन तो आंतु देखिथिले आज पुणी आइतलु पुणी मेचे पाची की लाल टहल पड़िला एई गुरा सही आजिरो आ को गुरा आज आंते रो कौन आइटम आवाज एनीथिंग स्पेशल हां स्पेशल बहुत स्पेशल एटा खाया को पूरा बहुत टेस्ट लागे तेल पहला कलो तू काली को डाइटिंग रे अछि तेल तेल टिके पड़ी छी तुम से देखा होती तेलटा प्याज रे पहिले कोन देखा दियो देखा होती आमे एठी पकड़ा एटा कोन कैप्सिकम आदे ते लूण खाली पड़िबो मेन दिन सब पड़िबो नि किंतु एटा मुझे पनीर रखि दे पनीर करछु पनीर कोन हबो पनीर कसा हबो ना कसा हबो नि पूरा सब कुछ जल्दी खाइबा आमे खाया होला जे बाहर खाया नि तो आउरी भी ये मनस बाहा ये हे कोन कहलो देह टिके खराब हेछि बोली माउ आबा संगे से मेडिकल फेरिलो बेसन मेडिकल लाइतो त म वीडियो शूटिंग कर पली मन कष्ट होला मेडिकल भीतर तो शूटिंग करियो बोल या अवस्था ता थरे आइलु समस्या पुणे गवर्नमेंट मेडिकल फेरि गेल संगे संगे आशा पुणी ब्लड प्रेशर कमी जाय छिके पुणी से मेडिसिन देलो त इंजेक्शन देला इंजेक्शन आनी बेग्राय एई बोला अवस्था मेडिकल दौड़ू हम को करियो हमर किछि शूटिंग हे परनी ना किछि परनी चली जा एटा टिके दर हो जाय गेलै कैप्सिकम ता बेसी भाजले भल लागबनी काय सोला त सोला खाइ देबो एकातरे ना राती को खाइ रुटी करियो ओके मु रात में खाइ दी सोला खायो हां सोला के चलियो कि जसुदम और रात में खाइबनी बट गैस होयो ना किछ होनी सोला एटा पर डाइटिंग जो मानसो करछन या रात भी नहीं परिबे वो कोन पाठ पढला ना नहीं तो संध्या खाद्य व्यवस्था हे जी मामा कर देजी वर्तमान आज कोन पाठ कोन सब्जेक्ट पढाउ जरा जीके पजल पढु पजल आसुची सबती हां पढ़ मन देख पढ़ होमवर्क आउ कोन दिया सब कर देबे छला ये मका सॉरी जाय छै एपी गॉड आंटी रा अदर प्लान नहीं ये पूरा बढ़िया मीठा बकाटा ना पड़े जाउ ए सोला रे पड़िबा ना मका भी पड़िबो हां पड़ेला ए सब मिक्स में भजा हाबो माने गजा माने तेल तो नाही खाली हल्का माने खाली गरम मन पड़े बाजिया बता बाजिबो आ सोला पड़िला आउ आधरे कैप्सिकम पड़िला प्याज कंचा लंका आउ मक्का एती पड़ला पिटन रे जीरा पड़ला भुसंग पत्र कंचा लंका एती पड़ला एती पड़ी के भजा हे होची अच्छा ये इने टिके खाली स्टीम रे बसु ना सब जो लुहा पुना भागा मापटा जीवो तापरे आमे ताको करि साला परे पनीर ता पकाय त पनीर ता आगो मते खाली गरम करी काढियार थिला भूली जाई त आमे काढिया तापरे आको जल्दी सुनी हां ठीक है हला डबल काम टिके हबो हो हे हो चलियो जो मुंडटा हेला देनु मोर मन रहउनी अधिक कथा भूली जाऊ
ଏଇଟା ମିଳିଥିଲା ତମେ ଖାଇନି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତମେ ଏଇଟା ଖାଇଦବ ଆକୁ ଆଉ ରଖିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ପୁଅ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ଚକଡା ଖାଇଲା ତାର ସ୍ପୁନଟା ବସିଲା ତେଣୁ ତା କହିବା କଥା ଡଷ୍ଟବିନ୍ କାଇଁ ପଡିବ ତମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦବା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କାଢିଦବା 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା କାଢିଦବା କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୁଣି ପକେଇବାର ଅଛି ନା ସବୁ ଆରେ ଅଧିକା ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଅଧିକା ଭାଜିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି କଣଟା କହିଲ ଭଲ ଲାଗିବନି ବେଶୀ ଭାଜିଲେ ବି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏବେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ଅଛି ବେଶୀ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଗୁଣଟା ପଳେଇବ କରେକ୍ଟ ସही ପକା ଟିକେ ଖାଲି ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିବା ଆଉ ନ ମାରିଲେ ହବନି ଆଉ ବାଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲାଗି ଖାଲି କଡା ଚାରିପଟେ ଲାଗିବ ଭାଜି ହେଇଯିବା ଓକେ ଭାଜି ଦେଲେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ଯେମିତି ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏତେଟା ହବନି ଆଉ ହାଲକା ଭାଜିବ ଖାଲି ଆଉ ହଁ ପନିର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ହେଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପନିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏମିତି ରହିବ ବେଶୀ ବେଶୀ ହାର୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦବା ବନା ହେଇଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଡାଇଟିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରାତିରେ ଖାଇପାରିବେ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଲେ ବି ରାତିରେ ବି ଚାଲିବ ହଁ ନାହିଁ ଛତୁ ପଡିପାରିବ ହେଲା ଆମେ ଏବେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦବା ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଚାଟ୍ ମସଲା ପଇଲେ ହେଲା এটা চাট মশলা কিছু দেহ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ତ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ନ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବ କି ନା এটা ଟିକେ ହେଉଛି କଣ କହିଲ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲେ ବି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡଟା ପଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଲୁଣ ତ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଛତୁ ବି ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିବ ଛତୁ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଥରେ ତ ମୁଁ କରିକି ଦେଇଥିଲି এটা ଆମେ ରାତିରେ ବି କରି ଖାଇ ପାରିବା ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାତିରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଭାତ ଅପସନ ବଦଳରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ପେଟ ଭାରି ଅରିଗାନୋ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ସେଟା ପକେଇଦବା କାରଣ ଅରିଗାନୋ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ କହିଲେ ବାସ୍ନା ହବ ଟିକେ ଆଉ ପନିର ପନିର ପଛି ନା ପିଜ୍ଜାର ଯୋଉ ଅରିଗାନୋ ଟା କହିଲେ এটা ଭିଟାମିନ ଉଇଥ୍ ପ୍ରୋଟିନ ବି ଅଛି ପ୍ଲସ ଆମକୁ ଆଉ ଭୋକ ବି କରିବନି ଏଗୁଡ଼ା ମଜବୁତ ଖାଦ୍ୟଟା ଥରେ ଖାଇଦବ ବୋଲେ ରାତି ଯାଏଁ ବଇଥିବ ପୁରା ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଦେବି ଖାଇ କହିବ ମତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆରେ ଆଶା ଆଣିଲୁ କଣ ଆଣିବା କଥା ଖାଇବ ଆରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ବସିଲୁ ନା ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିବ ଏଠି କଣ ବିଚରା ଓ ଅବସ୍ଥା ଆରେ ଆରେ କଣ ଧରଲା ରସୁଣ ରସୁଣ ପଡିଛି ଖାଇବ ଆଉ ରାତି ଖାଇବନି ତାକୁ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଭାଇ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ଅଧିକା ଦେଇଛି ଖାଇକିରି ତମେ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ତାପରେ କଥା ହେଲା ଏବେ ବିମଳ ଆଶା ମୁଁ 3 ଜଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମଳ କୁହ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ୟୁନିକ୍ କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଘରେ ନିଜେ ଘରେ ଏମିତିଆ ଖିଆ ହିଁ ହେବ ଗୋଟେ ଯାହା ସମୟ ଖାଇ କହୁନ ମୁଁ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇତ ମୁଁ କହିବାର କଣ ଅଛି ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ବଢିଆ ପନିର ଖଣ୍ଡେ ପଡି ଏଇଠି ପନିର ପଡିଛି ତାପରେ ସୋଲା କ୍ୟାପସିକମ ମକା ଖରାପ ଲାଗିବ ଥୋଡ଼ି ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ପକେଇ ନର୍ମାଲ କର୍ଣ୍ଣ ପକେଇ ଚାଲିବ ତ ଖାରା ଆଇଟମ୍ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ମାରି ଚାଲ ଟେଷ୍ଟଟା ବଢୁଛି କେବଳ ଇଏ କ୍ୟାପସିକମ ବଢିଆ ଯୋଉମାନେ ଡାଇଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ପେଟ ବି ପୁରିବ ଆଉ ମନ ପୁରିବ ପେଟ ପୁରିବ ଆଉ ନ ଖାଇଲି ବୋଲି ଅଫସୋସ ବି ରହିବନି ହେଲା ଏଇଟା ବଡ କଥା ରହିଲୁ ଆମର ଭିଡିଓ ଆଜି ସୁଟିଂ ହେଇନି ସୁଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।